Agay! Ala! Ay, may kalaban ako, guys. Ito, lapit. Ito yung top number. Ito yung number 1. Wow! Oh my God! Oh my God! Oh, goodbye, man. Goodbye, man. Better luck next time. Nice. Nice one. Nice one. Sabi ko sa inyo, guys. Well played, well played. Lala, yun yung top 1 ah. E di ano na to. Hindi pa tayo champion dito, guys. May mas malala, may mas malakas sa kanya. Yung iba nating kalaban. Tao to? Kagi ka. Sakit ah. Uy. Wow. New elimination leader. Elimination leader. Tao yun, pre, oh. Tao yun, pre, oh. Tatago pa siya dito, guys. Gagi, tao ba? Gagi, tao ba yun? O bot? Sobrang, di ko na alam, guys. Di ko Wisit, di ko alam kung bot yun or tao. Uy, salamat. Konti na lang kami, guys. Yes. Nag-raptor na yan. Uy, kalaban dito, guys. Ayos ah. Yan yung circle. Hihi. Let's go, let's go. Let's go, let's go, boys. Anong random triggered? Ano yun? Hihihihi. 20 na lang kami, gagi. Pwesto na ako doon, guys, sa magandang magandang pagtataguan. Breadtown pala to eh. Ayun nga, no? Dapat pumupunta dito. Ito yung top player, guys. Ito yung nakapatay sa mga ibang ano. Agay!
Ala! You eliminate No, no, no! No, no, no! No, 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 no. No, no. No, no. Gagi ka man! Sinundan mo pa ako! I'm still Zeus, boy. Zeus pa rin ako. Hindi na, hindi na, hindi na. unstoppable. Sinundan niya pa kasi ako, guys. Sinundan niya pa kasi ako, guys. Wow! Let's go! Let's go! Let's go, let's go, let's go. Let's go, boys! Gagi, manalo man. Lupit pa ng mga highlights ko dun. Yun, oh. Bangis, gagi. Sabi ko sa inyo, guys. Like, subscribe. See you again. See you. Guys, ano, invite nyo na ako. Wala akong kalaro dito. Enjoy pa rin pag solo, ah. Solo na lang ba ako lagi sa server na to? Pero yeah, thank you guys. See you. Like and subscribe. B2B out. Peace out.